11.89. Nakapit na lang dali. Second na lang. Sige lang, sige lang. Second placer. Si Lev, second place. Samantha. Let's cheer for Sam. 3, 2, 1, go! Dodo ka, guli lang ba? 11.28. Siya lang lagi si Lev, ganun pila 11 ano? 11.81. 81, third place. Sige na. Sino ba namin ibuga pa ka mo na? I-beat nyo na ni si third, grab. Third up? Dapat na rin na sila Okay, kategorya. sana si third up. Na sila kategorya. Pinakaring gagawin na. Ikaw, Bibidya. Aring gagawin o. 2, 1, go! Happy Thanksgiving! Natawa ka sa gora. 2, 1, go! Happy The batteries. Category, yan siya. Yan team category na. Ay na, o yan. 14.14. Tandaan. Yung team category. Oh, ikaw na first. Si third gapon ang naman. Sige na. Ikaw. Yung team category. Sila na kayo yung age? 12. Ang yung team 13. 13 up. Sige. Si Jam. Wala! Wala ka kategorya. Ang height lang. Wala basta. Maperte na si Third. Si Arya nakapit. Sige naman. Ako Diyan, tumunin mo bulok yan. Oy, kung ka na yun. Di ba? Oh, yan. Okay na to? Okay na to? Mag-give chance kami. And 3, Two. Ginawa. 1, go! Daw silaki na. Ay, lakas sa'yo. 11.59. 11. Second place? Third. Third na? Ay, 89 na si ano, si Leo. 11.81. Third siya, third. Third place ka pa si ano, si Sam. Lain ka na ate. 12 up, lain na category. O sige na, ari si ano. Ay, wala ka pa man. Ay.